দুইটা রুম না যাওয়ার পর তো তিন পরিবার যেহেতু তিন পরিবার নিয়ে ছাত্র ববাং ইয়াবলে রুম কাইসাবো কাবার খালাইমান মানে মুরজি কাবার খাবে মানে চোপারা প্রতি এলাকা বসে যারা তোমরা তো কোনো পার্টি না হতে পারে পার্টি না হতে তো খাবো না আওয়াজ পেলে দিত মিয়া এনডিসি সরকার কলেজ ফাই খেলা মানে আইও পাই খালে পাইও আমন হুদো গাং টিচার দে Nya sare o kumbor de kumbor sakal de punya. কম্বল তিনি বেলাকে খাইরমা সংসা সারা তিনি এমনি সিসিনি প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত লিখনা মানে কত মনিসা এখন মন কি বাত না সেরা হইছে তিনি সাকা পারা বা কৃষ্ণ প্রসাদ পারাও এবং কিশোরাও নক খামানি বাগে বিয়ার তরুণ যাই তরুণ নক একেবারে সাতটা ঘর সাতটা মুখ ওয়েস্ট বেঙ্গল সময় থাকা খাবলা সাবি থাকা মনে করে जों खायरमा संसार निरि जेरै बास्ति जंता पारि कम्पानिके जों सिसा पारमो या फलमो खालिजाबो जों बे सिमा जे एफानो दिनै और जाबो मिके थंतबखा माइ रुतबखा थाव पियाज থেকে শুরু খাইবি যে নাংমানি जों संसार चावलनि क्षेत्रे दिशा मा खाइ खाइजाबो आगुनि दिनाव जों खाइबो जे या खालामनो अमाय चेष्टा नावि दंलायजाबो ओंखे सरकारि থেকেबो যে বাহাইতে বরনো जों साइज रमानो साइज खाइमानो जों सरकारि থেকেबो जों रावनि बागै मानसुलायनाय दंलायनाय सरकार जों फक सालाय दंगो बे किसुखान पराव खोनो भिडिअ जों आसा सरकार जे थां माने मेजाजों खाइमा दिनार दंलायनो सोंना नालाय आबलाना आच्चा दिनैबो जतन हामबाय बे बजाराव তিনি অম্পিসরানি কৃষ্ণপ্রসাদ পারাও বেলাকে খাইরমা সংসার খাইयै মিয়াফ্রদি বরজরাও যে ন খামান্না বেবিচিং তিনি আর ফাইলিজাক সফাইলিজাक তিনি আনি লগেও তঙ্গো ডিস্ট্রিক্ট কমিটিनि অন্যতম সদস্য বরঙ্গনা স্বতন্ত্রন মহোৎসব তৈব চিনি জনজাতি नेता बरंगना अदिन देवर्मा महाशय तैबो चिनी लगेও तंगो चिनी एक्चुअली शॉपिंग मंडलनि जनरल सेक्रेटारी बरंगना प्रशांत साहा महोदय तैबो चिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि किसान मोर्चानि अन्यतम सदस्य बरंगना महिलबत मलसम जों बेलेके खायरगो बरंगनि नक जे बाबे खति थांखा खामै थांखा मने बागै जों नोंसोर रमायाफानो जों सरकारनि आर्थिक किसादे सुजुग लायजामानो ओ आसा बिसार जों फालिजावो आरो नुं नायलेखा बरंनियाव जा क्षतिग्रस्त माने 10 থেকে 15 लाख मतो क्षतिग्रस्त जाक माइबो दा बर्तमाने लुंग खामिनो तंख खकराव कालायजाक बेलेके खायरमा संसा ओंखे चिनि तरफ থেকে भारतीय जनता पार्टीनि तरफ থেকে जों और जागा किसा बरंनो कायसा या फलगन हि फालि जाबो होमबा जों बोसोरले फल जामनाय जों हठात फालिसि फालि जामबा जों माइरं क्लांनाय एबं जों मैके थर क्लांनाय परबर्ती समयो चिनि जे नांमानि न जों सरकार থেকেबो जों साहाय्य खालायनाय एबं चिनि থেকেबो तैबो या फल लायनाय आसा बिसरबाय जों और गुरिनाय लेखा जों गुरिनाय माने परेबो जों बरनो जेता चिनि माने बरनो रनि फामिनो जों क्लांनाय थांनाय हामबाय।